Kaway-kaway po para kaway-kaway para masaya. Kaway-kaway po. Kaway-kaway. Kaway-kaway po sa mga beautiful. Sorry. Kaway-kaway magaganda. Kaway-kaway magaganda. Sorry po ito sa ball. Kaway-kaway, kaway-kaway. Hello. Kaway. Gaganda ng mga damit natin, ha. Kaway-kaway. Kaway-kaway. Kaway-kaway po. Hello. Kaway-kaway. Hello. Kaway-kaway. Hi. Uy, bida ka dyan. Nasa gitna ka man. Kaway. Thank you. The President of POA. Kaway-kaway. Hi, Michelle. Nasa akin. Wow. Hello po. Hello. Parang nag-start lang. Walang Philippine yun. Isa kayo uli. Ay, mga, yan ang upuan. Wala na akong reservation ng upuan. Hello! Kaway-kaway! 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 Hello! Hello everybody! Hi! Hello. Sir! Si Sir. Hello po! Tita, tita, pwede mo kami picturean? Thank you, ito, tita. Sir, sama na po po. Family niya, family niya. Excuse me. Sige, okay lang. Wala pa dito sa kanan niya. Thank you, ha. 1, 2, 3. Thank you, kasi puno eh. Ayan, picture ko po kayo together. Sir. Okay. 1, 2, 3. Click. Click. Ay, so pa. Hindi, pasunod naman. Kuhanan mo kami. Okay. Okay. Ayan o. Ayan. Wait lang, te ha. Okay. Okay. 1, 2, ate. Thank you, ah. Hindi ko na ano. Wait, ito. O, sige, one more. Hindi ko siya makita. Te, excuse mo na, te. 1, 2. Sayang naman yung... One more, 1. Sige po. Ayan. Ayaw sila ano. Ay, sorry. Hello. Lima sila. Sunshine. Halika muna. Okay, we have to start the program. Ilan po na lang. Video yan. Ay, sorry, akala. Ate Edna, dito tayo. Habang hindi ka pa busy. Si Ate Michelle.
Thank you po.